LPA sa labas ng PAR, posibleng maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Isang panibagong low-pressure area ang binabantayan ngayon ng PAGASA, at ayon sa ahensya, mataas ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Huling namataan ang sentro ng nasabing LPA ngayong Sabado sa layong 875 kilometro timog-timog kanluran ng southeastern Luzon. Batay sa mga weather models, maaaring pumasok ito sa loob ng PAR habang tinatahak ang direksyong hilagang silangan sa susunod na 1 hanggang 2 araw bago tuluyang lumayo at tumungo sa hilagang kanluran o kanluran. Masyado pa maaga para masabi kung ano ang magiging eksaktong track at lakas ng sama ng panahon na ito, kaya manatiling naka-antebay sa mga updates. Mindanao Rainfall Advisory, Weather System, Low Pressure Area, LPA. Light to moderate rains are expected over Lanao del Norte, Lanao del Sur, Picong, Lumbaca Unayan, Butig, Lumbatan, Bayang, Binidayan, Lumbabayabaw, Marantao, Sagyaran, Bukidnon, San Fernando, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Joro, Davao del Norte, Kapalong, Talaingod, Asuncion, New Corelia, North Cotabato, Aracan, Antipas, President Roxas, South Cotabato, Misamis Occidental, Don Victoriano Quiongbien, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Margos sa Tubig, Josefina, Zamboanga Sibugay, Alicia, Tungawan, Malangas, Roseller-Lim, Ipil, Titay, Maguindanao del Sur, South UP, Talayan, Gindulungan and Ampatuan, within the next 2 hanggang 3 hours. Moderate to occasionally heavy rains affecting Lanao del Norte, Nunungan, Sapad, Salvador, Magsaysay, Tangkal, Tubod, Munay, Taguluan, Iligan City, Saltanaga de Maporo, Kapatagan, Lanao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Agusan del Sur, South Cotabato, Sarangani, Dapitan City, La Libertad, Rizal, Zamboanga del Sur, Zamboanga City, San Miguel, Lapuyan, Gipos, Kumalarang, Labangan, Pagadian City, Tukuran, Lakewood, Bayog, Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot, Midsalip, Tambulig, Mahayag, Dumingag, Molave, Zamboanga Sibugay, Payao, Imelda, Bukog, CI, Diplahan, Naga, Kabasalan, Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur which may persist within 2 hanggang 3 hours and may affect nearby areas. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang updates. Don't TV forget to subscribe. Thank you for watching.